கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடக்கையோ தேசமுடையாய் திருவேலோ ரெம்பாவாய். ஈவானம் விருதென்று பெருமையில் வீடோ மேவான் பரதனான் விக்குள்ள பிள்ளைகளும் ஓனான் போகின்றாரே போகாமல் காத்து உன்னை குருவான் வந்து நின்றோம். கொண்டு மாவாய் பிறந்தாரை மலரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தார் ஆவாய் நாயகனேயோரெம்பாவாய். சுவர்க்கம் புகின்ற நம்மனாய் மாதவம் தாரோ திருவாதார் நாக்கத்துஜாய் நாராயணன் நம்மால் பொருத்தப்பறை தரும் புண்ணிய நாள் மனத்தும் பிரியானை பாடவும் நிவாய் திறவாய் இனித்தான் இருந்திராய் இடென்ற பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தார் மறிந்தேலோ ரெம்பாவாய். உங்கள் புதைகளை தோட்டத்து வாழ்வில் செங்கல் நீர் வாய் நெருங்கில் அமர்வாய் தூவினதான் செங்கல் பொழிக்குறை விற்பத்தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்றார். பேசும் கண்டாய் இந்திராய் நாதாய் நாவுடையாய் செங்கோடு சக்கரம் என்னும் கணக்கையன் பங்கைய கண்ணாய் வாழையோ ரெம்பாவாய். கோயில் காப்பானே கொடித்தோன்றும் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திருவாய் ஆய சிறுமியரும் மாயன் மணிவந்தன் இன்னலே வாய் தேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயில பாடுவான் வாயான் முன்னம் முன்னம் பார்த்தாதே அம்மா நீ நேச நிலைக்கதவும் நீ கேளோ ரெம்பாவாய். பச்சசேனத்தின் மேலேறி ஒட்டார் பூங்கடல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மாவாய் திறவாய். எத்தனை போதும் துயிலப்பட்டாய்தான் ஏத்தனையிலும் திருவார்த்தகில்லாயார் தத்துவம் திறவேலோ ரெம்பாவாய். மாற்றாதே பாசலில் வல்ல பெரும் பசுக்கள் ஆட்டப்படைத்தான் மலையே அறிவுராய் உதவுடையாய் பெரியாய் வழியின் தோத்தியமாய் நின்றே இருக்கிறாய் மாதாருடன் கோயில்களையும் ஆசக்தன் ஆத்தாது வந்து உடனடியா போலே போத்தியா வந்தோ கொய்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். தென்னிலங்கை சித்தாய் குரல் போற்றி பொன்னச்சவடம் உரைத்தாய் குரல் போற்றி அன்று புரியாய் இருந்தாய் கடல் போற்றி ஒன்று புரியாய் இருந்தாய் குரம் போற்றி வென்று பகைக்கும் வேல் போற்றி என்றென்றும் சேவகமே சிவனை வருவான் இந்தியா வந்தோ இலங்கையிலோ ரெம்பாவாய். கோவிந்தா உன் தன்னை பாடிப்படை கொண்டு யாம் எருசம்மானும் நாடு போதும் பரிசினால் நன்றாக சூரகமே தோல்வலே தோளே செவிப்போவே ஆடகமே கடே வர்த்தகோ ஆடை இருப்போம் அகன்றிலே பாசோர் மூடா மெய் பெய்து உன்னை வருவாரா ஓடி இருந்து கொள்கிறோ ரெம்பாவாய். அறிவொன்று இல்லாதாய் குலத்து பிள்ளை தரோ மனமிழா உன்னை
श्रीविजेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युञ्जयमामृतम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युञ्जयमामृतम् सुदर्शन शतकं प्रियादे सुदर्शन नमोदार्य नरोत्पादे सुदर्शन कुम्भंजे विज्ञप्तिकरामयस्य चकारचक्रे दर्शनं निवृत्तये समाश्रयं वरपूर्णेयः तं पूर्णनारायण नामकं मुनिं
प्रिया श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम अवधार्य नृपा श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम विश्वं विश्ववशकारो भूतभव्यभवग्नभो भूतकृद्भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः रामादिदोषामाद्वरासितानां रामादितं यदि परिमामाभिमोधना स्वस्ति श्री सुदर्शन शतकं प्रिया श्री सुदर्शन अवधार्य नरोत्मा श्री सुदर्शन विज्ञप्तिकरामयस्य चकारचक्रे गतं निवर्तये समाश्रयं वरपूर्णेयः तं पूर्णनारायणनामकं मुनिं सुदर्शन जिहानादिशेजगस्कृत्य स्वामित्रवच्छिः सहस्रनामस्तोत्र प्रिया श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अवधार्य नृपा श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् विश्वं विश्ववशकारो भूतभव्यभवग्नभो भूतकृद्भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः Thank you.
श्री भक्ति सार बलशेखर योगी वाहन श्री पूर्वावर्तने गुणनिर्देरे इंदे जनिल्लाल निपार सदिराग वाजिंदोरनाम
நாளும் சிந்திப்பார் ధనుర్మాస ఉత్సవంలో నేడు ఎన్నో రోజు 16 పాఠం అనుసంధానం माता चेत तुलसी पितैव श्री विष्णु चित्तो महास्य परिष्क्रिया वरुपमा मासे जनं चक्षुषो आनन्दस्य परम्परा मधुनामाराम शैलेषितो भक्तोर्मध्य किरीटकोटिकटितस्सोच्चिष्टकस्तूरिका आर्यामोद समेतात्मोदामुदारामस्तमः मालिका बंधा गंधबंधरजिष्णवे श्रीकृष्णनमोदाये गोदाये नित्यमंगलम् मातृषा किंजनत्राणा बद्धकंकरमानये श्रीकृष्णनमोदाये गोदाये नित्यमंगलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्तारे मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्ये गोदाये नित्यमंगलम् पूर्ववल्गुज्ञान्तरसे गानोद्धवा आगे विष्णुवरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकी श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री गोदादेव्यै नमः। ओम श्री गोदादेव्यै नमः। नायक नायिनेन्द्र नंदगोपनुदया कोयिल काप्पाने कोडित्तोर्नुम तोरणवासल काप्पाने मणिकदवम काल तिरवाय आयर शिरुमियरो मुक्कु अरै परै मायन मणिवन्नन निन्नले वाय नेरुंदा तूमो माय वंदो तुइलेला आडुवन वायाल मुन्नम मातादे अम्मा नीनेशा निलैकदवम नीकेलो रेंबावाय नायक नायिनेन्द्र नंदगोपनुदया कोयिल काप्पाने कोडित्तोर्नुम तोरणवासल काप्पाने मणिकदवम काल तिरवाय आयर शिरुमियरो मुक्कु
அரை பறை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெலா பாடுவான் வாயால் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனேஷ நிலை கதவம் நீக்கேலோ நீலாதுங்கா சனகிரி தடி சுத்தம் உத்போஜ்ஜா கிருஷ்ணம் ஆராத்யம் ஸ்வம் ஸ்ருதி శతశిరసిద్ధం అధ్యాపయంతి సోచ్చిష్టాయ స్వజరి గలితం యా బలాత్ కృచ్చ భుంతే గోదాతస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః నవయల్ புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு மன்னோ திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் ஆடிக் கொடுத்தால் மாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல் சூட் கொடுத்தா சுடர் கொடியே சொல் பாவை ஆடி எருளவல்ல வலையாய் நாடினி வெங்கடவர்க்கு என்னை விதி என்ன விம்மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நலுகு நாயிச்சியார் திவ்ய திரு ஆண்டாள் திவ்யா திருவடிகளே சரணம். ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண. सुदर्शन భాగవతమూర్తి అలంకరించినటువంటి భాగవతులందరికీ కూడా దాసందాసుడు అమ్మ చరణదాసుడు మీ అందరి మీద ఆచార్యుల అమ్మవారి స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ కృపా కటాక్షాలు విధానం కోరుకుంటూ జయ శ్రీమన్నారాయణ. ఈ ధనుర్మాసోత్సవంలో నేడు 16వ రోజు. నేడు విశేషమైనటువంటి పాశురం అంటే ఇవాళ గోపికలందరూ కూడా అందరూ కలిసి ఎక్కడికి వస్తున్నారు? కృష్ణుని దగ్గరికి వస్తున్నారు. నాయనిండా నందగోపనుడయ. ఇక్కడ వాళ్ళు వచ్చింది కృష్ణునికి. కానీ ఆ భవనం ఎవరిది అంటే నందగోపుంది. అందుకొరకే కృష్ణ భవనము అంటలేరు, నందగోప భవనం అంటారు. కృష్ణ భవనము అంటే కృష్ణుడికి నచ్చదు. కృష్ణుడికి భగవంతుడికి పారతంత్ర్యం అంటేనే చాలా ప్రీతి. పారతంత్రము అంటే వేరే వాళ్ళ యొక్క నామాన్ని ముందర పెట్టి తన నామాన్ని పలికితే ఆనందపడతాడు. లక్ష్మీనారాయణ ఆ విధంగా అంటే రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి, లక్ష్మీ నారసింహస్వామి అట్లా అంటే పారతంత్రం అనేటువంటిది బాగా ఇష్టపడతాడు పరమాత్మ. అందుకొరకే వీళ్ళకి తెలుసు కనుక పరమాత్మ ఎట్లా మనకు దగ్గర అవుతాడని తెలుసు కనుక నందగోప కుమార అని పిలుస్తారనమాట. కోయిల్ కాపానే కొడితోను తోరవాసం కాపానే. వచ్చిండ్రు నందగోప భవన్ దగ్గరికి వచ్చిండ్రు. రాగానే చక్కగా వెళ్ళిపోతారా లోపలికి? ఎంతమంది సెక్యూరిటీ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆగిండ్రు? ఆ భవన పాలకుల దగ్గర ఆగిండ్రు, సెక్యూరిటీ దగ్గర ఆగిండ్రు. వాళ్ళకి చెప్తున్నారు, అయ్యా మేము కృష్ణుని దర్శించుకోవాలి, మాకు దారి ఇవ్వండి, ఆ ద్వారాలు తీయండి, భవనం యొక్క ద్వారాలు తీయండి అని వాళ్ళు భువన పాలకులను అడుగుతున్నారు. అడిగితే వాళ్ళేమంటారట అంటే, పాపం చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణునికి ఎన్నో ఆపదలు వచ్చినాయి. ఇట్లా ఆడవాళ్ళ రూపంలో కూడా వచ్చిన మొట్టమొదలు. మరి మీరు ఇక్కడ గోపికలు తెలియదు, రాక్షసులు తెలియదు, మిమ్మల్ని ఎట్లా నమ్మేది, ఎట్లా పంపించేది లోపలికి? కనుక మేము పంపము అని అంటారు. అంటే అయ్యా మేము గోపికలమే, మేము
కాత్యాయని వ్రతం చేయడానికి వచ్చినాము. కాత్యాయని వ్రతం చేయించడానికి కృష్ణుడే పెద్ద మనిషిగా ఉండి ఈ వ్రతాన్ని చేయిస్తున్నాడు మాతోటి, కనుక మమ్మల్ని లోపలికి పంపిస్తే మేము కృష్ణుని దర్శనం చేసుకుంటామని చెప్పేసి ఈరోజు ఆ భువనపాలకులను వాళ్ళు ప్రార్థిస్తే ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క మాటలు విని ఆ భువనపాలకుడు వాళ్ళని లోపలికి పంపిస్తారు. రేపు పరం విష్ణు వర్ధత, పరం విష్ణు వర్ధత. జై శ్రీమన్నారాయణ. राधे 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 कृष्ण, ई राधे 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 कृष्ण, यदलो बृंदावनम यमुने नी सायगम